So try natin mag-bridge sa Sky Golden Bridge na sinasabi nila here in Canada. Kasi wala ako sa camera mo. Ano pa man din yun? Yeah. Init. Ano dami na sa ko? Ah, Ha? picture ko na dyan sa my bridge. Over here, don't go with that. How many feet to? Done? 400. 426. Oh my God, ganun kalalim? Natakot ako bigla. Dad. Ganun pa dun, oh. Ah. Wow. Tara! Uy! Itago ko yung cellphone. Are you guys here? Yes, okay. Thank you. Yeah. Oh, kuya. Ayoko. Gusto ko dire-diretso.